Aktar ma jgħaddi żmien resqina l-appuntament elettorali ta' 8 ta' Ġunju fejn il-poplu Malti Wawċi huwa msejjaħ biex jivvota u jeleġġi 6 kandidati minn dawk li hemm fl-arena sabiex ikunu membri parlamentari Ewropej morru fil-Parlament Ewropew illum intervisti ma' kandidati indipendenti. Simon Mercieca, grazzi tal-ġej tal-programm. Għaliex qed tikkontesta l-elezzjoni? Ħannilek, Marju ħafna għallu li ħassejt li kelli nikkontesta xi tinħoss li hemm vejkom. L-ewwel ħaġa li ħassejt li kelli nikkontesta meta bdew ħerġin ħafna statistika li bdiet turi li hemm ħafna kandidati aw ħafna nies kważi parti sħiħ li qed jgħidu mhux ħajvvutaw għaliex bdew ħossuhom disillużi mill-partit il-kbar. Din hija realtà. Naħseb ma nafx mhux biss il-kontribuzzjoni tiegħi u l-kontribuzzjonijiet ta' kandidati oħrajn li huma validissimi indipendenti li ħarġin naħseb tajna ftit speranza, ftit tama. X'inhu dan il-vakum li ħassejt dan l-ispazju vojt? Għaliex ħafna nies qed jirrealizzaw li l-partit il-kbar kollha iparlaw jattakkaw li xulxin bejniethom u mbagħad proposti xejn jew inkelli ħorġu programmi kif ħarġu għall-fda tal-Ewropa, imma fil-verità meta tasar tinduna li l-policy ġew l-Ewropa ġa saru. Il-policies tal-5 snin li ġejjin aqra x'inhu ħireġ u nista' ngħidhomlok x'ħajkunu l-ewwel qed hemm ġlied intern bejn is-Soċjaldemokratiċi u l-Popolari u bejn il-Labour jekk x'ħajġri. Waħda mill-ġlied interni li hemm li ħadkun fuq quddiem għaliex Van der Leyden tiddaħħal magħha l-Meloni. Issa, Meloni għas-soċjalisti qed jgħidula li inti extreme right. Jiena li hija mhix extreme right Meloni u kont qed minn dawk li qed li Meloni mhix extreme right u li għajruni far-right. Issa, bħalma taf inti il-Prim Ministru tagħna ma rikellima u ġiet Malta and there are good relationships bejn żewġ stati u hija xi ħaġa tajba. Mezzola marret tkellima, ara meta marret tkellima Mezzola ħadd ma qalla int extreme right. Issa irridu daħduha għaliex Meloni tant kemm qed ikollha suċċess fil-politika tagħha ġol Italja. Għattati gvern stabli fejn normalment eċnija l-politika taljana, gvernijiet jaqgħu minn tan żmien l-istabilità politika li finalment ittienna s-sistema tagħna x'aħna provajna nagħmluha bħat Taljani. Wala ħarsa minni għax kissirna pajjiż. Baqgħu barra kandidat indipendenti, bis-sistema kif adottata. Le, aħna baqgħu barra l-kandidat indipendenti. Le, permettili. Le, mhix kontra l-kandidat indipendenti. Is-sistema elettorali tagħna bħalma taf inti studjaj l-istorja fin-1921 tiffavorixxi l-kandidati. Vorri inti ma tivvutax għal-partit, inti tivvota għal-kandidat. Li ġara il-partiti ġabuha. Fatti l-aħħar darba li kien hemm partit sifriċenti li kien fil-Parlament kien sa 66, il-partit il-kbar inaqdu bejniethom, biss fl-elezzjonijiet Ewropew huwa ċans fejn il-kandidati indipendenti għax hawn m'għandekx ixxu dewwa idewru għall-partit il-kbar, skużani, f'elezzjoni ġenerali isek xaħat ħajtla fil-gvern ħa nagħmel dil-policy, ħa nagħmel dik. Din mi veru xejn, għax il-policies ġiet isiru. U ċaċina l-jom li bdewet jgħidulhom li probabbilment ma jistgħux isommu aktar it-tiġiġ fil-gadget. Inti isek ħatopponi dawn il-policies li jien ħammur nitkellem. Jiena minflok ħammur ngħid kif għamel xi ħadd ħammur nagħmel gwerra qaddisa kontra Malta, jien ħammur hemm biex naqbes għal Malta. Forri aħna l-kandidat indipendenti kollha li qed nitkellmu, għandna ħafna affarijiet ċaqadna, naħseb kollha kważi li konna hemm favur in-newtralità. Aħna, waqt il-partit il-kbar ma jfux fejn qegħdin fin-newtralità kien titarom jittutumbaw, aħna qegħdin ċari fejn qegħdin fin-newtralità ta' pajjiżna. X'iktar? Aħna qed nitkellmu wkoll qed nagħmlu ħafna questions dak li huwa l-Green Deal. Aħna maħniex kontra l-ambjent, imma kinti waħda tara mill-proposti li ġejjin li issa l-Ewropa stess għandha diffikultà biha għax issa tirrealizza li bil-green tagħha spiċċat l-Ewropa spiċċat toħroġ il-flus mill-iddaħħal, bil-green tagħha ċ-Ċiniżi marru tajjeb għax allura x'vejkumaw għadu jagħmlu l-electric cars għall-Ewropa, l-Ewropa timponihom kif għamel dal-gvern, ġa issa bdew ħerġin il-problemi, electric cars qed jibdew tajruhom. Il-Tesla ġabdi tneħħi ħafna mill-electric cars. Barra li ma tax ħajamlu bil-batteries il-qoddim u barra li trid power station biex tħaddimhom. Skużani. Neutralità u tibdil fil-klima, tieni oħra qabel. Mbagħad it-tielet waħda li definitivament ħajkun hemm biex niddefendu l-strutturi li tawna l-ġid lil pajjiżna. Waħda mill-affarijiet li ħatkun taħt attakk fil-5 snin ġejjin huma l-financial services. Mela il-Ministru John Dalli li ngħiruh li kien l-ikbar korrott ikkrea l-aktar struttura b'saħħitha ġewwa Malta li żammitna ħajjin waqt. Alright, il-pandemija. Issa, bit-tax harmonization li jekk daħlu li m'għandi xejn kontra tax harmonization, biss għalina di tista' tfisser li ħan nitilfu ħafna flus għal pajjiżna. Simon Mercieca, kandidat indipendenti, grazzi ħafna tal-li poġġejt qudiemna l-pożizzjoni tiegħek għal dawn l-elezzjonijiet Ewropej. Issa intervista mal-kandidat indipendenti Gheorghe Radu. Gheorghe, welcome to RASimbRAS. Why have you chosen to stand for these elections in Malta, for the European elections?
First of all, thank you, Mario, for inviting me to your program, RASimbRAS. The choice, it's various. I would say that first and most, I realized that many things in Malta, they start to degrade, like, for example, culture, like money-wise, people which they start to complain that their life is not as good as it used to be before. Therefore, though we improve in certain circumstances and in certain issues, freedoms, they have been completely in the last 4 years put aside. And now we are at a certain level that we necessarily need to step up even at the political level. But this is not a national election. It's a European election. Exactly. So what can you do from the European Parliament? Okay, now, they say that the 4 European freedoms are first goods, then services, then persons, and also capital. It's more business-wise related, yet I advocate for goods, services, persons, and capital in, I would say, integrity way. Why? If we have to make a business and we have to be allowed to a common market, we have a very, very, very deceptive way of in the way the European community acts upon us. And if there is no one to step up and to put their own opinions, which are actually what humans from Malta and the citizens of Malta, they would like to have it, we're going just to play the agenda of the lobbyists and agenda of the globalists. If I'm understanding you correctly, you are very critical of how the European Union operates at the moment, right now. Yes, I'm not only just very critical. The European Union has been hijacked by corporations like World Health Organization, like the World Economic Forum, and like World Health Assembly. Why? It's because... You are mentioning global organizations there. Yes, They're not European. No, they are not Europeans. No, definitely they are not Europeans. And they play the agenda because people, they need power and they need money. And they all compromise. But what do you base your claims on? For example... What evidence do you have? For example, the first evidence is the pandemic treaty, which is downgraded to not a pandemic treaty and is downgraded to the agreement, which is failing to make the countries to abide by it. That treaty, it should never exist. Why? First, the World Health Organization is just a private organization which is owned actually by lobbyists and is owned by corporations like Bill and Melinda Gates Foundations. This is a United Nations organization. Well, it's not a United Nations only. It's actually industrial military complex plus industrial medical complex involved into it. I mean, people in generally, they shouldn't be forced into absolutely any kind of dictatorship or Marxism, or call it in the way you want. Why? It's because the last 4 years proves us that actually European community couldn't stand up for our rights and our freedoms. What rights? Which rights? The rights of freedom of travel, the rights of freedom of speech, the rights of freedom. We were censored in any way, even online. We couldn't even come out and speak ourselves because we had to go in the protest. And if we were in the protest, we were forced to breathe the air which we had to, by born, to breathe. Gheorghe Radu, thank you very much for being on RASimbRAS. Thank you. Thank you so much. U issa jmiss intervista ma' Alexander Dagata, kandidat indipendenti wkoll f'dawn l-elezzjonijiet Ewropej ta' 8 ta' Ġunju. Fuq ix se qed tikkontesta dawn l-elezzjonijiet, x'inhuma l-prijoritajiet tiegħek? L-għonet, grazzi tal-istadina. Jiena l-prioritajiet tiegħi huma li nagħmel ħafna effort hawn Malta, effort importanti fuq affarijiet skala għolja. U qed nara li fil-Parlament hemm collusion. U l-collusion anki jibda mill-Ewropa. Allura l-pjan tiegħi jekk il-popli ħallini nkun preżenti fl-Ewropa biex nkun nista' ngħaddi kelma tajba l Malta. Inti semmejt fil-Parlament hemm collusion, fil-Parlament Malti hemm collusion jew fil-Parlament Ewropew? Le, fit-tnejn li huma fir-realtà. Fit-tnejn li huma. Ti meta tara pereżempju hemm problema rigward kif jingħad
meta jkun hemm pandemija qed jiftehmu. Sirt naf li hemm liġi partikolari li qed jikkaverjaw għan-nazzjonalisti. Il-nazzjonalisti għamlu żball fit-2008 għaddew liġi ta' proposti mill-WHO għamluha li din liġi tal-WHO tidħol liġi ta' Malta u tiġi obbligatorja. Għaliex qed jagħmlu dawn l-iżbalji? Jiena nur ta' ruħi illi noqgħod nidħol fil-Parlament biex insib daw il-ftehim u trattati biex insir naf li l-Parlament tiegħi qed jinganna l-poplu. Anzi din liġi qed nagħmel ċert li tgħidha apertament għax għandha tiġi revoked. Qed tmur lura fuq fl-2008 qed tirreferi xi ħaġa jew permettit ċertu affarijiet li ġraw fi żmien il-pandemija fl-2020. Kom difatti il-lockdowns u il-prioritajiet li kellu il-pandemija saru imħabba l-fatt li n-nazzjonalisti konvertaw il-kelma li huwa suggestion minn WHO jikkonvertaw għal liġi li tiġi obbligatorja fejn tista' tagħmel żball bħal dik trid tkun miġnun. U l-gvern preżenti mhux jipprova iddawwar din liġi għax inġusta, baqgħu sikta, parlament sieħ, u jien inġib informazzjoni. Nista' npoġġielek, ngħidlek isma' dik kienet foresight ta' gvern partikolari ħafna żmien ilu biex jekk jinqala xi ħaġa jittieħed ċertu azzjoni. Mbagħad meta inqalat dik xi ħaġa kien hemm gvern differenti nduna li kienet tagħmel sens u attwa. Nista' npoġġielek hekk jien. Mhijiex bis-sens għax inti jekk il-WHO jagħmel rakkomandazzjoni xi tfisser taħseb sew, tidħol titkellem mal-esperti fil-pajjiż, tiddeċiedi jekk rakkomandazzjoni għandek tapplikah jew le. Imma mhux tgħidli tikkonvertiha liġi u tinverta tiġi obbligatorja. Illi laqas bniedem bħali nista' nġiblek studji xjentifiki u inti tgħidli I'm so sorry għax aħna libnija liġi u l-opinjoni tiegħek ma toċ. Temmen fl-Unjoni Ewropea anti? 100% nemmen, imma preżentament. X'tip ta' Unjoni Ewropea? Ok, jiena qed nara l-Unjoni Ewropea qiegħda ingaġġati ma' groups invisibbli il-ġiex groups li hemm preżentament jiddettaw fuq l-MPs kif jivvotaw. Ġifieri jekk jiena semmu l-Ewropa ningaġġa ma' daw il-ġiex partiti l-kbar, iġeluk pereżempju tivvota favur l-abort jew le, hemm ċertu pressure groups. Anke minn issa u pressure groups. Jien qed noħroġ għall-MP u jibatuli statements jekk naqbilx jew le. Tifhem, jisni qed niġi coerced minn issa biex naċċetta politika. Inti kif inti fuq l-abort? You know, definitely I'm not in favor of abort. U fuq il-kaċċa? Fuq il-kaċċa jiena I'm pro-life, ma ovvjament inħoss li kulħadd għandu bżonn delizzju, ma nistax nimponilhom. Tifhem. Alexander Dagata, grazzi ħafna tal-li kont tal-programm RASimbRAS. Nfakkarkom RASimbRAS illum kellna intervisti ma' 3 kandidati indipendenti. Il-programm jixxandar kuljum fit-3 ta' war nofsinhar, imtenni fis-6 u nofs ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Grazzi tal-li segwejtuna.